श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रतेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं सजनपरिवृतम् ब्रह्मदारुं स्मरामि तुम्हें अनंत क्षय हे जगन्नाथ तुम्हें अव्यक्त अक्षर हे जगन्नाथ निज इच्छारु सृजिल हे जगत आदि नाही जे तुमर नाही अंत तुम्हें पवित्र ओंकार चिर सत्य नील सिंधु तीरे नीलाचल तहि विराजित बड़ देउल दारु ब्रह्म रूपे हे विश्व पालन उड़ा पताका पतित पावन सत्य धर्म न्याय परिसंस्थापित भक्तर तुमे होइछ हे नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ जो फूलटी फुटिबा पाई मु एते त्याग कली से फूल माला हुई उपयुक्त लोकर गलारे न लंबिबा पर्यंत मोर मुक्ति नहीं। धाईमाटा भारी कपटी केबे तुम ना कहिनी चिन्हा दबा तो दूरर कथा हेले एक कथा मु मालतीठु सुनिछि जे मोरी लागि तमे दिजण बाहाई पारलनी चिंतामणि को मु पाइलिनी किंतु ता बदल रे तते तो पाइछे माँ न भी माँ हे पारिछि ये कौन कम बड़ पाइबा माँ दूर राइज को चिटौ जीव पाख राइज को बातिनी जीव काहू काहू राजा महाराजा को पुओ माने आसीबे तमे हाथ रे बरणमाला धरी सबु राजा पुओ माने को देखी देखी चलिबो पतित मानक उद्धार पई एई पुरुषोत्तम क्षेत्र रे मु विराजित हेबी ता परठारो गोटे सत्य प्रतिपादित हबो जे मु सबु जाति सबु धर्म आउ समस्तक विश्वास भितर अछि। चारु चंद्रमा हसी चारु चंद्रमा सुढळ नयने सुषमा नाही उपमा ता छेना चंद्रमा हसी चारु चंद्रमा। ब्रह्मांकर अधस्तन परम विष्णु भक्त राजा इंद्रद्युम्न जीवन में एक अभूतपूर्व घटना घटवाक जाउछि।
समग्र आर्यावर्तरे से एकमात्र राजा जहांकर जीवन समर्पित महाविष्णुंकर आराधनारे तांकर प्रारब्ध तपस्या और साधना बलरे नीलमाधवंकर अपार करुणा लाभ करिबारे समर्थ होई परिछंती से नचेत जम्बूद्वीप भारत भूखंडरे एति राजा थिबा सत्वे भी इंद्रद्युम्नଙ୍କ उपरे नीलमाधवंक संधान नेबा और मंदिर प्रतिष्ठा करिबा भली गुरु दायित्व दिया जायथांता काहेकि सतरे से समस्त इंद्रिय मानक दमन करि परिछंती बोली से इंद्रद्युम्न तांक सम्मुखरे उपस्थित अछंती जने छद्मवेशी सन्यासी जे आकस्मिक राजसभा मध्य प्रवेश करी सतर्क करदेवाकू चाहती जे राजार धर्म केवल प्रजा पालन नुहे धर्मर रक्षा करने मध्य तार परम कर्तव्य कौन से कर्तव्य केउ कर्तव्य विषय सचेतन करने को राजसभा उपस्थित होइछंती छद्मवेशी सन्यासी कौन कहवाकू चाहती से उत्सव कर राजा उत्सव कर द्वारपाल संवत्सर दशंधि शताब्दी अर्बुद अर्बुद वर्ष ए उत्सव ही कटि जाऊ नियमित ऋतुचक्र आवर्तन राज्य शस्य श्याम प्रजाकूल आनंदित निष्कंटक राज्य आ उत्सव मुखर अवंती को नहीं आत्मसंतोष कालजापन कर किंतु राजा निज हृदय को केबे निरीक्षण करिछ केबे निजको पचारिछ तमे सुखी तो मोर परम सौभाग्य जे ए सभागृह जड़े संसार त्यागी सन्यासी दर्शन मिलला महाभाग आमर प्रणाम ग्रहण करंतु उठ उठ राजा इंद्रद्युम्न उठ राणी गुंडीचा सन्यासी परिचय जदि जानीपारती परिचय तुमे तुम निजर परिचय जान राजा मु तो संसार त्यागी सन्यासी मोर परिचय आवश्यकता नहीं महाभाग अवंती नरेश महाराज इंद्रद्युम्नଙ୍କ परिचय ससागरा धरा चाहे यही परिचय नहीं बंचिबा को चाह इंद्रद्युम्न से सिंहासन रे जे बसिबो से हेबो अवंती नरेश यही आपेक्षिक परिचय अहंकार भितरे तमे रहिबा को चाह तुमरे राजसभा पंडित वीर एवं ज्ञानी मानक द्वारा मंडित होइछि सेमाने भी कौन विद्यापति परी यही कथा कहिबे राजा जातस्य हि ध्रुवं मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च मृत्यु अछि जीव जगत स्थावर जंगम सूर्य चंद्र तारा समस्तंकर मृत्यु अछि ए सूर्य दिने अस्त जीव आउ केबे भी उदय हबनी चंद्र मध्य आकाश बक्षरु लोप पाइजिव समुद्र स्थिर होइजिव पवन स्तब्ध होइजिव किंतु एमिति किछि अछि जहा केबे भी शेष हेबनी सेइटा कौन महाभाग कीर्ति जहा चिरदिन पई उज्जवल ही रहिजिव तमे विश्वास कर राजा एई जे पवन प्रवाहित होउछि एई जे सूर्य चंद्र सेमानंकर किरण दान करूछंती एई जे समुद्र रे जुआर उठुछि नदी प्रवाहित हेउछि से सबु सेमानंक इच्छारे घटुनी आउ कहा निर्देश रे घटुछि मु विश्वास करे केबे सेई निर्देश को खोजिबा को चेष्टा करिछ मुनि ऋषि माने तांक तपस्या बल रे से निर्देश को आविष्कार करथिले सेइथि पई कहि जाइछंती ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसीजासन सन्निविष्ट केउरवान मकर कुंडलवान हिरण्मय बपु धृत शंख चक्र नारायण मु जाने तमे सूर्यवंशी राजा तेणु तमे सूर्य उपासक किंतु एकथा भूली जाओनी इंद्रद्युम्न परंपरा रे तमे परम वैष्णव नारायण तुमर आराध्य हेबा उचित मु
ହୃଦୟ ତୁମର ଏବେ ବି ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ରାଜା। ଅଭିପ୍ସାର ଆଲୋକରେ ତାକୁ ଆଲୋକିତ କର। ତାରି ଭିତରୁ ତୁମେ ସେହି ପରମ ପୁରୁଷର ସନ୍ଧାନ ପାଇବ। ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ତୁମେ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତା ନକରି ଏମିତି ଶହ ଶହ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କଲେ ତୁମ ରାଜ୍ୟର ଏ ପୃଥିବୀର କାହାରି କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଏତିକି ମୋର କହିବାର ଥିଲା। ଖୋଜ ଖୋଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ତୁମ ହାତ ଦେଇ ହୁଏତ ଏକ ନୂତନ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଖୋଜ 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 ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଖୋଜ, ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଖୋଜ। କିଏ କିଏ ଏଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ୟାପତି? କିଏ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦେଖିନି ମହାରାଜ। ବୋଧହୁଏ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ନୂତନ ଆଗନ୍ତୁକ। ସେ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଇଗଲେ, କହିଗଲେ ଖୋଜ ବୋଲି। କେମିତି ଖୋଜିବି? କୋଉଠି ଖୋଜିବି? କାହାକୁ ଖୋଜିବି? କାହାକୁ? प्रणाम विद्यापति महाशय। ମହାରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମତେ ଡକେଇ ପଠେଇଥିଲେ। आपण बसंतु, मु डाकी दउची। ମହାରାଣୀଙ୍କର ଜୟ ହଉ। बस विद्यापति। सन्यासींकर किछि संधान पाइल? ନା ମହାରାଣୀ, ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ସାରା ଅବନ୍ତୀ ନଗର ଲୋକ ଲଗେଇ ଖୋଜିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କୋଉଠି ପାଇଲିନି। ସେ ଯେମିତି ହଠାତ୍ ଆସିଥିଲେ ସେମିତି ହଠାତ୍ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଇଗଲେ। सेई दिनठु महाराज यथेष्ट विचलित होई पड़िछंती। मते से बारंबार पचारि आसुचंती। सन्यासी तांको खोजिबाकू कहिगले, किंतु कौन खोजिबे से? ठीक सही प्रश्न भी मो मनरे बारंबार उनकी मारुछु महाराणी। सन्यासी आविर्भाव जतिक स्पष्ट थिला, तांको कथा सबु सेतिक अस्पष्ट और रहस्यमय थिला। महाराज एते विचलित होई पड़िछंती जे काहाको किछि न कहि से उआस छाड़ी बाहर को बाहरी जाउछंती। केतेबेले पादरे चली चली, केतेबेले घोड़ारे बसी कुआडे से जाउछंती जे तार कोनोसी ठिकाना नाही। सागरे रखी मते नउ नांती। एपरी विचलित हेले राज्य शासन किपरि चलियो महाराणी? राजा विचलित हेले प्रजा माने विचलित हुअन्ति, तापर विशृंखला देखा दिए। किछि गोटे उपाय कर विद्यापति। मु कौन करि पारि महाराणी? एकमात्र तमे ही पारिब विद्यापति। तमे महाराजंकर अत्यंत विश्वस्त कर्मचारी। तमे खाली विद्वान नुह, बुद्धिमान भी। महाराजंकर ए अस्थिरता तुम्हें ही केवल दूर करि पारिबो। गत 2 दिन हैला महाराज तो राज दरबार को भी जाऊ नांती, किंतु राजप्रसाद भीतर को आसीबाकू तम पाई तो द्वार अबारित। आपण को कहबा अनुसार से तो प्रासाद भीतर भी रहउनांती। महाराणींकर जय हेउ। कौन है मदनिका? महाराजांकर प्रधान देह रखी आपणको देखा करिबाकू चाहंती महाराणी। महाराजंकर प्रधान देह रखी? जाओ शीघ्र तांको आसीबाकू कुह। तामाने महाराज कौन प्रसाद छाड़ी बाहर को जाइछन्ति? हाँ, अति प्रतिशर से प्रसाद छाड़ी बाहर को चली जाइछन्ति। महाराणीଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। कि संवाद सृष्टिधर? सूर्योदय पर सिंहद्वार पाखरे मु देखिले महाराज चाली चाली बाहर को जाउछन्ति। से आजिकाली कुआडे गला बेले सांगरे कौनसी रखिकी मध्य नेउ नांती। मो किंतु आज महाराज को आदेश को अमान्य करी तांको अनुसरण कली। महाराज चाली चाली नगर बाहर को चली गले। नगर बाहर तो अरण्यर सीमा आरंभ होइछि। हाँ विद्यापति महाशय, महाराज अरण्य भितर को जीवा को आरंभ कले। आ मोर दुर्भाग्य जे ठीक सेतिकी बेले तांको दृष्टि मो ऊपर को पड़ीगला। मते देखि से विरक्त हेले एवं सेउठु फेरी जिया पई मते से आदेश देले। आउ तमे फेरी आसिलो?
महाराज को आदेश को मु केमिति अमान्य करथांती रानीमा? विद्यापति प्रभात जाई मध्याह्न हेबाकु बसिलाणी वर्तमान कौन करा जीव? आपण चिंता करंतुनी महाराणी, मो सृष्टिधर को सांगरे धरी महाराजन संधान रे बाहरुची। महाराज विव्रत विचलित हो पारंते, किंतु स्थान काल पात्र विषय रे से निश्चय अवहित थिबे। चल सृष्टिधर, आउ विलंब कर नाही। ए मधुर वंश स्वन कुआड़ भासी आसुची, किए बजाऊँच केतबेले पाखरे पुणी केतबेले दूर, ठीक जमीती मते से आह्वान करुच्ची। किए किए ए निबिड़ अरण्य भितर किए वंश बजाऊछ? किए तुम्हें? देखा दियो मते। जंगल भितर राजांकर तो संधान मिलुनी। मु कौन जाने, बड़ा भीतर को पशिले आ मु सेउठो राजवास को फेरी खबर देली। सृष्टिधर, राजा को अनुसरण करबा तुमर उचित थिला। केमिति करथांती को? मु हेले आदेश रो चाकर, महाराज आदेश देले तमे एउठो फेरी जाओ। मु आउ कोन करि परथांती? सृष्टिधर, एते बड़ निबिड़ अरण्य भितरे महाराज को खोजा कौटी? ताहले आमे कोन फेरी जिबा? ना, सेमिति हो आमे तांको खोजी बाहर करिया को पड़िबो। महाराज निरस्त्र अरण्य भितरे हिंसा जंतु मानक पाखरे आमे तांको छाड़ी जाई परिबा नै। वर्तमान मध्याह्न मोर विश्वास संध्या सुधा आमे तांको संधान निश्चय पाइबा। चलो। आसीगल राजा? ए कंठस्वर मु आगुरु शुणिछि, अति परिचित कंठस्वर। सन्यासी आपण ए वंशी स्वन शुणी बड़ा विचलित हो पड़छ ना राजा? ना, ए वंशी स्वन तो मु आज शुणिली, किंतु सेदिन आपण राजसभा जो खोजार इंगित मते देई आसथिले, से खोजार प्रक्रिया मो मन भितर आरंभ हो जाइछि सन्यासी। किंतु किंतु मु बुझी पारुनी
ମୁଁ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଜୁଛି? କ'ଣ ଖୋଜୁଛି? କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଦେଖିଛ ରାଜା? ଆପଣା ଗନ୍ଧରେ ବିଭୋର ହେଇ ସେ ଗନ୍ଧର ଉତ୍ସ ଖୋଜି ବୁଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରେନି ସେ ଗନ୍ଧ ତାରି ଭିତରୁ ହିଁ ଭାସି ଆସୁଛି। ବୁଝିପାରିଲିନି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ବି ବୁଝିପାରେନି। ତାମାନେ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟରାଜିରୁ ଚକ୍ଷୁ ଫେରେଇ ଆଣି ନିଜର ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କର ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ବଂଶୀ ସ୍ୱନର ମର୍ମସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତାହେଲେ ଏ ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ଆପଣଙ୍କ ନୁହେଁ? ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଏ ସାରା ସୃଷ୍ଟିରେ କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ହିଁ ଅଛି ଯିଏ ବଂଶୀ ବଜେଇ ପାରେ। ଆଉ ଏ ସାରା ସୃଷ୍ଟିରେ କେବଳ ସେଇ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟବାନ ଯିଏ ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ଶୁଣିପାରେ। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ? ଘଟଣା ସବୁକୁ ସମୟ ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ରାଜା, ସେଇ ହିଁ ତମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଖୋଜିବା ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ। ନିଜର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର ଦେଇ ଖୋଜିଲେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବ। ମହାରାଜ, ମହାରାଜ, ବିଦ୍ୟାପତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଅରଣ୍ୟରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସୁଛୁ। ଆପଣ ହଠାତ୍ ଉଆସ ଛାଡ଼ି ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଏ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ମହାରାଜ? ଫେରିବା ଚାଲ। ଦୃଷ୍ଟତା ମାର୍ଜନା କରିଏ ମହାରାଜ। ଆପଣ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ବଡ଼ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ମୁଁ ନୁହେଁ ବିଦ୍ୟାପତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥାଏ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଖୋଜୁଛି ଯିଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ, ସବୁ କାରଣକୁ ଭୁଲେଇ ଦେଇଛି। ମହାରାଜ, ମୋତେ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ସେ କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତୁନି। ବିଦ୍ୟାପତି, ତମେ ଅଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ତମେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅମାତ୍ୟ, ମୋର ପରାମର୍ଶଦାତା, ମୋର ମନ୍ତ୍ରଣାଦାତା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅବ୍ୟକ୍ତ ତାକୁ ମୁଁ କଥାରେ କହି କେମିତି ବୁଝେଇବି? ତେବେ ଦିନ ଆସିବ, ସବୁକିଛି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲ। मीनाक्षी, ए मीनाक्षी, खाए गुडे। मीनाक्षी, ए मीनाक्षी, खाए गुडे। मीनाक्षी, मीनाक्षी, ए मीनाक्षी, खाए गुडे। मीनाक्षी, ए मीनाक्षी, खाए गुडे, खाए गुडे। ଏବେ ଖାଇଥିଲୁ ପରା, ପୁଣି ଭୋକ? କି ପେଟ କି ତୋର? ହଉ ଏବେ ଖା। मीनाक्षी, प्रचंड तृष्णा। मीनाक्षी, मीनाक्षी, पानी दे, मीनाक्षी, पानी दे। ए मीनाक्षी, पानी दे। ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ନେଇ ଆସୁଛି। मीनाक्षी, पानी दे, मीनाक्षी, ए मीनाक्षी, पानी दे, मीनाक्षी। খুব চিন্তিত জনা পড়ছন্তি আর্য। କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ। ସମସ୍ୟାଟା ମୋର ନୁହେଁ मीनाक्षी, ମହାରାଜଙ୍କର। ସେ ଏତେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ
ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତ କେବେ ଅସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଆଉ ମନ୍ତ୍ରଣଦାତା ମଧ୍ୟ। ଅତୀତରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ। ତେବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କ'ଣ ଅକ୍ଷମ? ନା ମୀନାକ୍ଷୀ, ମୁଁ ଅକ୍ଷମ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ। ସେ ଏତେ ବିଚଳିତ କାହିଁକି? ଆଉ ଯଦି ବା କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋପନ ରଖିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ହୁଏତ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ସମୟ ଆସିନଥିବାରୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନାହାନ୍ତି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳର କଥା ମୀନାକ୍ଷୀ, ରାଜତ୍ୱର ସମ୍ବତ୍ସର ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ରାଜସଭାରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ସମାରୋହ ଚାଲିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସଭାଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ରାଜାଙ୍କୁ କିଛି କହି ଚାଲିଗଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ? ଯାହା କହିଲେ ସେ ଯେତିକି ଅବଧ୍ୟ ତାଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରହଳିକାମୟ। ସେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଖୋଜିବାକୁ କହିଗଲେ ଯାହାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ମୋଟେ ବୁଝିପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ସେଇଦିନଠୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ, ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପାହାଡ଼, ଅରଣ୍ୟ ଆଉ ନଗର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ୟାର ମାନେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ମୀନାକ୍ଷୀ? ଆର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ତ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ଏତେ ଗଭୀରତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅକ୍ଷମ। ତେଣୁ ମୁଁ ବା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବୁଝେଇବି? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ମନ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟ। ମହାରାଜଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣ ଆଜି ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିପାରିଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହାରାଜଙ୍କର ଅନ୍ନ ଜଳରେ ଆମ ପରିବାର ପୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ବିସର୍ଜନ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ବି କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମୁଁ କିପରି ଜାଣିବି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କ'ଣ? ଦୁଃଖ କ'ଣ? ଦୁଃଖ କ'ଣ? ଦୁଃଖ କ'ଣ? ଆପଣ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରି ତାଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ଆର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଏ କଥା ବି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ମହାରାଜ କାହିଁକି ଏତେ ଅସ୍ଥିର? କାହିଁକି? पूरी से ध्वनि बारंबार से बंशी स्वना किए किए बजौछ बंशी किए तुम्हें कोठू भासी आसुचे बंशीर स्वना किए किए बजौछ बंशी कहा पाई बजौछ कौन पाई बजौछ मु तुमको अनुरोध करुची बंशी बाधक तबे तबे दया करी देखा दियो दया करी मते देखा दियो बंशी बाधक तबे दया करी देखा दियो देखा दियो शुणी पार्छ रानी शुणी पार्छ रात्रि निर्जन प्रहर केमिति बंशीर स्वन भासी आसुची महाराज रानी किए एमती बंशी बजाउछि काहेकि बजाउछि काई मु तो सुनी पारुनी शुणी पारुना कि तू मो काने रे बंशी सुना एमिति गुंजारी उठुछि काहेकि आज दिन बेले अरण्य भितरे ठीक ठीक एई स्वर मते शुभुथिला रानी महाराज एई किछि दिन हैला मु लक्ष्य करूछि आपण सबु बेले प्राय अनमनस्क रहउचंती मन भितरे जेमिति किछि गोटे चिंता घारुछि दुश्चिंता अनेक समय रे भ्रम सृष्टि करे महाराज भ्रम भ्रम नुहे तो आउ कौन आपण बंशीस्वर शुणी पारुछंती
ଅଥଚ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଏ କାଇଁ ମୁଁ ତ ଶୁଣିପାରୁନି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ରାଣୀ? ଏମିତି ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଆସିନଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆପଣ ସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଏ ବିଷୟରେ ରାଜଗୁରୁ ଆଉ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ସହ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ କରିବି। आश्चर्य केवल महाराज बंशीस्वर शुणुंट आउ कहीं शुणी पारु नांती। हाँ राजगुरु महाशय, काली राति रे हठात चित्कार शुणी महाराज को शयन कक्ष को पशि आसी देखिली महाराज सजिया छाड़ी केमती गोटे विह्वल दृष्टि नहीं ठिया होइछंती। मते से देखी पचारे ए बंशीस्वन तुम शुणी पारुछ? विश्वास करंतु राजगुरु महाशय, कौन से बंशीस्वन मो कानरे पड़ू नथिला। मो महाराज को अनेक आश्वासनार कथा कहबा परे से शांत हेले आउ सजियारे विश्राम कले। यार कारण कौन जानिबा पाई मु बाध्य है आपण दुई जन को डकई पठेली। तमे किछि अनुभव करि पारुछ विद्यापति? ମୁଁ ବି କିଛି ଭାବି ପାରୁନି। କାଲି ମୁଁ ବି ସେମିତି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲି। ସକାଳେ ମହାରାଣୀଙ୍କଠୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲି ମହାରାଜ କେମିତି ଚିନ୍ତିତ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ ସୃଷ୍ଟିଧର ଆସି ଖବର ଦେଲା ମହାରାଜ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅରଣ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମୁଁ ମହାରାଜଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଲି। ଗଭୀର ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ମହାରାଜ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଠିଆ ହେଇଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ପୁଣି କାଲି ରାତିର ବଂଶୀସ୍ୱନ କଥା ମହାରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ, ଆପଣ ହୁଏତ ଏହାର କାରଣ ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରିବେ। मोर मने होछि केही जणे महाराजांकर दृष्टि आकर्षण करिया पई एपरि बंशीवादन करूछि। से किए ही परे राजगुरु महाशय? से कौन चाहे? ए कथा कोन एमिति हठात कहि हुए महारानी? किंतु एका महाराज काहेकि अन्य किए काहेकि से बंशीस्वन शुणी पारु नांती? महाराज कौन कहउचंती? से एबे एते विचलित एते विव्रत जे वर्तमान पाई यार कारण जानिबा बड़ कठिन। मते टिके भाबिया पई समय दियंतु महारानी। मु यार रहस्य उद्घाटन करिया पई यथासाध्य चेष्टा करिवि। भयर किछि कारण नाही तो? भय करिवार कौन अछि महाराणी? बंशीर सुमधुर सुर मनुष्य को आनमन करे सत किंतु उत्क्षिप्त करे नाही, आमंत्रण करे सत किंतु विपदरे पकाएनी। ताहले आपण दी जण जाक कहंतु वर्तमान कौन करा जाय पारे? किछि करिवार नाही महारानी। समय हाथ में छाड़ी दियंतु, देखिबे ठीक समय रे सबु समाधान हो जिवो। मु आपन को कथा दउची, मु यार अनुसंधान करिवि।
ତୁମେ ତାହେଲେ ଆସିଗଲ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ? କିଏ କହୁଛ ତମେ? ଆଜିଠୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ତମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଛଟପଟ ହଉଛି। ଦେଖା ଦିଅ ମତେ, ଦେଖା ଦିଅ ମତେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ମୋତେ ଦେଖିବାର ସମୟ ତୁମର ଆସିନାହିଁ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର 1000 ବର୍ଷର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଏନି। ତମେ ତ ଅଦୃଶ୍ୟ, ତମେ ତ ଅଭାବନୀୟ। ଦୟାକର, ମତେ ଦୟାକର, ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ମତେ ବୁଝିବାକୁ ଦିଅ, ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ଲୋକ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ କାହିଁକି ତମର ସ୍ୱର, ତମର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି? କାରଣ ତୁମରି ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିରାଟ ଓ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାହିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ମୁଁ ନିର୍ଗୁଣ, ମୁଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ମୁଁ ସର୍ବକାଳ, ମୁଁ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ, ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପୁଣି ଅଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ସ୍ୱୟଂଭୂ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଏମିତି ଏକ ରୂପରେ ଯାହା ଏକାଧାରରେ ହେବ ରୂପମୟ ଏବଂ ଅରୂପ। ଏ ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷଲତା, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର ସବୁର ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ମୁଁ ବିରାଜିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛି। ଆପଣ କିଏ ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ ନୀଳମାଧବ। ଉଠ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଉଠ। ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଲି ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ, ଧନ୍ୟ ହେଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇବି ପ୍ରଭୁ, କେମିତି ପାଇବି? ଖୋଜ, ମୋତେ ଖୋଜି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେଇ ତ ତମ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା। ଭକ୍ତ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ବି ଭକ୍ତ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତି। ଖୋଜ ମୋତେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ଅଭିପ୍ସା ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଦୟା କଲ ପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ ଦେଖା ଦିଅ, ମୋତେ ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଦୟା କର, ମୋତେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଦୟା। କାହାନ୍ତି ସିଏ? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସିଏ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆପଣ? କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ରାଜା? ସେଇ ବଂଶୀ ବାଦକକୁ, ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ତୁମେ ସନ୍ଧାନ ପାଇଗଲ? କ'ଣ ପାଇଲି ମୁଁ? ଖାଲି ନାମ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ତ ପାଇଲିନି। ସେ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଥାଇ ମୋତେ ଖାଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଖୋଜ। କୋଉଠି ଖୋଜିବି? କୋଉଠି ପାଇବି? କେମିତି ପାଇବି? ସେଇଦିନ ପାଇବ ଯେଉଁଦିନ ତୁମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥିବା ଅନ୍ଧାରକୁ ତୁମେ ଆଲୋକିତ କରିବ। ସେ ପୁଣି କେବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ? ଏଇ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଦେଖୁଛ, କହିପାରିବ ସେ କେମିତି ଜଳିଲା? ଏଇ ପଥର 2 ଖଣ୍ଡର ସଂଘର୍ଷରୁ ଅଗ୍ନିର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଅଗ୍ନିରୁ ଆସିଲା ଆଲୋକ। ସଂଘର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ ରାଜା। ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ବିରୋଧାଭାସ ଅଛି, ଅନେକ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଆକାଂକ୍ଷା ବି ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କର। ବିରୋଧୀ ଚିନ୍ତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଜନ୍ମ ହେବ ଅଗ୍ନି। ସେହି ଅଗ୍ନିରେ ସବୁ ଅଶୁଭ ଅମଙ୍ଗଳ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଜନ୍ମ ହେବ ଶୁଭ।
ତାକୁ ହିଁ ତ ଯଜ୍ଞ କହନ୍ତି ରାଜା। ଅବସନ୍ନତା ତୁମକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି ରାଜା, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ବିଚଳିତ ହେଇଛ ସିନା, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ହେଇପାରିନ। କ'ଣ କରିବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ? ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ବିଷୟରେ ତମେ କିଛି ଜାଣ? ନା। ଜାଣିବାକୁ ଚାହଁ? ହଁ, ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଜାଣନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ତାଙ୍କ କଥା ଶେଷ ହେବନି ରାଜା। ସେ ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କି ଶେଷ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ଗଢ଼ା, ତାଙ୍କରି ଦେହରୁ ସବୁ ଅବତାରର ସୃଷ୍ଟି। ସେ ଅବତାରୀ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରୟୋଜନ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ମହାପ୍ରଳୟର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଜଳ ଜଳ ଜଳ, ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ଜଳ ଭିତରେ ନିମଜ୍ଜିତ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ। କୋଉଠି ହେଲେ ବି ଜୀବନର ସତ୍ତା ନାହିଁ। ଏହି ଜନହୀନ ଜୀବନହୀନ ଜଳ ନିମଜ୍ଜିତ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ଋଷି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ। କଳ୍ପଜୀବୀ ଋଷି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଟିକିଏ ଆଶ୍ରା ପାଇଁ, ଭୂମି ଉପରେ ପାଦ ଥାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଭାସି ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁ ସ୍ଥଳଭାଗ, କାହିଁ ଟିକିଏ ପାଦ ରଖିବାର କଠିନ ଭୂମି? ଏହିପରି ଭାସି ଭାସି ଯାଉ ଯାଉ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଥାରୂଢ଼ ହେଲା ଏକ ବୃକ୍ଷ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ଆହ୍ଲାଦିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ତା ମୂଳରେ ଭୂମିଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଆନନ୍ଦିତ ଋଷି ସେହି ବୃକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଭାସି ଚାଲିଲେ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ଭାସି ଭାସି ଯାଇ ବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖିଲେ ବୃକ୍ଷ ଭୂମି ଉପରେ ନାହିଁ, ଅଛି କେବଳ ଜଳ। ଆକୁଳରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ବୃକ୍ଷକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲେ ଓ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଇଏ କ'ଣ? ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ, ଏ ବୃକ୍ଷଟି କିପରି ଜଳମଗ୍ନ ହେଇନି? ଏହା କ'ଣ ଦୈବୀ ମାୟା? କିନ୍ତୁ ଭୂମି ତ ଦେଖାଯାଉନି। ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା! ଋଷି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ତୁମେ ଯେ ବିସ୍ମିତ ଏ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମର ସବୁ ସଂଶୟ ଦୂର କରିବି। କିଏ କିଏ ତୁମେ କହୁଛ? জগতর নাথ জগন্নাথ, বিন্দু ঠারু সিন্ধু তুমে সর্বব্যাপ্ত। আপনা ইচ্ছারে অধা গঢ়া হই বসি অছাহে নীলাদ্রি গোসাই, ভাবরে প্রকট